Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon qui vise la communication et actes de langage. La leçon d'aujourd'hui, son objectif, c'est d'expliquer un mode d'emploi. C'est-à-dire, فاش كنقولوا expliquer un mode d'emploi كنعنيو به شرح طريقة الاشتغال أو توضيح طريقة الاشتغال. On va commencer par la rubrique j'observe et je découvre. Bon, ici, nous avons une image et nous avons deux bulles de discussion. Voici l'image et voici la première bulle de discussion et la deuxième bulle de discussion. C'est-à-dire, il y a un dialogue entre cette femme et la deuxième femme. إذن عندنا حوار ما بين هذه السيدة والسيدة الثانية. Bon, après l'observation et la lecture des deux bulles, on va répondre aux questions. Bon, la première bulle, nous avons « Regarde Zineb, j'ai un nouveau portable ». La deuxième bulle « Bouchra, peux-tu m'expliquer comment fonctionne ce portable ?» Regarde Zineb, j'ai un nouveau portable. لدي هاتف جديد أو هاتف نقال جديد. زينب كتجاوب بوشخا كتقول لها بوشخا peux-tu m'expliquer comment fonctionne ce portable؟ هل يمكنك أن تشرحي لي كيف يشتغل هذا الهاتف؟ Bon, on va passer à j'observe et je découvre pour répondre aux questions. La première question, combien de personnages y a-t-il sur l'image؟ كم عدد الشخصيات الموجودة في الصورة؟ Bien sûr, nous avons deux personnages. Nous avons deux personnages, la première dame et la deuxième dame. Bon, il y a sur l'image deux personnages, ou bien il y a deux personnages sur l'image. La deuxième question, où sont ces personnages؟ ديما فاش كيكون عندي où كنعنيو بها المكان. où أو أين يتواجد أو أين تتواجد هذه الشخصيات. Où sont ces personnages? Bien sûr, on va observer que les personnages sont dans un salon. Bon, les personnages sont dans un salon. La troisième question, que montre Bouchra à Zineb? Que montre Bouchra à Zineb? يعني ما الذي تريه بشرى لزينب. Bien sûr, Bouchra montre un téléphone portable à Zineb. Bouchra montre un téléphone portable à Zineb. La quatrième question, que demande Zineb à Bouchra? Que demande Zineb à Bouchra? Bon, ici, Zineb, il demande à Bouchra de lui expliquer comment fonctionne ce portable. Peux-tu m'expliquer comment fonctionne ce portable? هل يمكنك أن تشرحي لي كيف يشتغل هذا الهاتف النقال؟ Bon, la réponse c'est Zineb demande à Bouchra de lui montrer comment le téléphone fonctionne. Bouchra, regarde Zineb, j'ai un nouveau portable. Zineb, oh, il est beau. Quand l'as-tu acheté? Bouchra, je ne l'ai pas acheté, c'est mon mari qui me l'a offert. Zineb, peux-tu m'expliquer comment il fonctionne? Bouchra, c'est très facile, il fonctionne presque comme ton portable. Pour visualiser l'écran, j'appuie sur ce bouton, tu vois? Zineb, et comment fais-tu après? Bouchra, quand des applications apparaissent sur l'écran, tu peux choisir celle qui te permettra de voir ou d'attendre ce que tu veux. Zineb, peux-tu l'utiliser pour faire autre chose? Bouchra, bien sûr. Je peux faire des recherches sur Internet. Je peux aussi envoyer et recevoir des messages par mail. Zineb, est-ce qu'il permet de faire des achats en ligne? Bouchra, oui, il suffit d'avoir un compte bancaire. Zineb,
Ton nouveau portable est comme un petit ordinateur. Il permet de faire facilement beaucoup de choses. Bouchra, ah oui, elle fait partie de la génération des téléphones intelligents, les smartphones. Bon, après l'écoute du dialogue, maintenant on va passer pour répondre aux questions de la rubrique J'écoute et je comprends. إذا من بعد ما سمعنا لو ديالوغ اللي هو الحوار الذي دار بين زينب وبشرى سنمر الآن للإجابة على الأسئلة ديال j'écoute et je comprends. La première question, de quoi parlent les deux femmes؟ على ماذا تتكلم السيدتان؟ علاش كيهضروا هاد les deux femmes؟ Bien sûr, la réponse c'est les deux femmes parlent d'un téléphone portable. Les deux femmes parlent d'un téléphone portable. La deuxième question, que demande زينب à بشرى؟ السؤال الثاني، ماذا طلبت زينب من بشرى؟ إذن الجواب غادي يكون زينب demande à بشرى de lui expliquer comment le téléphone portable fonctionne. Zineb demande à Bouchra de lui expliquer comment le téléphone portable fonctionne. Troisième question, que fait Bouchra? ماذا فعلت بشرى? Que fait Bouchra? La réponse est Bouchra explique à Zineb comment le téléphone portable fonctionne. إذا زينب طلبت منها أنها تشرح لها، بشرى شرحت لها. إذا بشرى explique à Zineb comment le téléphone portable fonctionne. Pardon. La quatrième question, qu'est-ce qu'il explique à Zineb? إذا ما الذي شرحته لزينب بالضبط؟ Bien sûr, Bouchra explique à Zineb les divers ou bien les différentes utilisations de téléphone portable. يعني أن بشرى شرحت لزينب الاستعمالات المتعددة ديال الهاتف النقال les différentes utilisations d'un téléphone portable. La question 5, que peut-on faire avec un téléphone? إذن أشنو نقدروا نديرو بواحد التليفون portable? Bien sûr, il y a plusieurs utilisations de téléphone portable. إذن la première utilisation, on peut faire des recherches sur Internet. نقدروا نديرو أبحاث على الإنترنت. La deuxième utilisation, on peut faire des achats en ligne. يعني نقدروا نديرو شراء عن طريق الإنترنت. الاستعمال الثالث, bien sûr, on peut utiliser le téléphone portable pour prendre des photos et des vidéos. نقدروا نستعملوا تليفون الهاتف نقال باش أننا ناخدو صور، نلتقطوا صور وناخدو فيديوهات. On peut même utiliser le téléphone portable pour calculer. نقدروا نستعملوا le téléphone portable باش نديروا عمليات حسابية. On peut utiliser le téléphone portable pour régler l'alarme. كنقدروا نستعملوا الهاتف النقال باش أننا نديروا المنبه. وعندنا استعمالات كثيرة للهاتف النقال. Maintenant, on va passer à je m'exprime. إذا je m'exprime عندنا السؤال الأول كيقول لنا j'observe les appareils ci-dessous. Je dis à quoi ils servent et j'explique le mode d'emploi de chacun d'eux. Bon, غادي نلاحظ هاد الأجهزة اللي عندي، من بعد غادي نبين الطريقة ديال الاشتغال ديال كل جهاز و il sert à quoi يعني الاستعمالات ديالو. نبداو بالجهاز الأول اللي هو une imprimante. Une imprimante, elle sert bien sûr à imprimer des images ou bien des documents à travers un ordinateur ou bien un téléphone. ليش كنستعملوا هذا الجهاز؟ كنستعملوه باش اننا نخرجوا وثائق اولا صور اللي كتواجد في ان اورديناتور ولا كتواجد في واحد التليفون ولا يقدر تواجد في اون كلي يو اس بي في ان كلي يو اس بي اكسيتيرا. بالنسبه للجهاز الثاني الاسم ديالو une tablette. La tablette, elle sert bien sûr à visualiser des vidéos, à visualiser des images, à donner du son, ou bien entendre de la musique, bien écouter de la musique, pardon. Elle sert aussi à jouer, bien jouer des jeux.
اذا علاش كنستعمل هذا الجهاز اللي هو لا تابلت؟ كنستعملو باش اننا نشوفو صور ونشاهدوا فيديوهات، وكذلك اننا نتصنتوا ولا نستمعوا للموسيقى، وكنستعملوه كذلك باش اننا كنلعبوا. وعنده استعمالات اخرى باغ اكزومبل فيغ دي ريشيرش سور انترنت، فيغ دي زاشا اون ليني اكسيتيرا. كنستعملو كذلك باش اننا نديروا بحوث في على الانترنت. كنستعملوه كذلك باش اننا ندوزو شراء على المواقع اكسيتيرا. يعني عنده بزاف ديال الاستعمالات. وتقريبا الاستعمالات ديال الجهاز الثاني اللي هو لا تابلت بحال الاستعمالات ديال الجهاز الثالث اللي عندنا هو ان اورديناتور. هاد l'ordinateur bien sûr il sert à effectuer des recherches sur internet, il sert à faire des achats en ligne, il sert à jouer, sert à faire bien à écrire des textes ou bien à traiter des textes, visualiser des images, visualiser des vidéos, donner le son etc. إذا عنده بزاف ديال الاستعمالات اللي من بينها أنه نقدروا نديروا بحوث على الانترنت، نقدروا نديروا الشراء عبر الانترنت، نقدروا نديروا به نشاهدوا به فيديوهات، نقدروا نشاهدوا به صور، نقدروا نسمعوا به الموسيقى etc. Maintenant, on passe à Je réinvestis. Je réinvestis عندنا واحد la bande dessinée. كيقولنا السؤال lis la bande dessinée puis explique à Placide à quoi sert un aspirateur et comment on l'utilise. Bon, نقراو d'abord هاد la bande dessinée. عندنا deux personnages اللي هما Placide et Museau. الأول كيهضر هو Museau كيقول Placide prend l'aspirateur. يعني Placide خذ l'aspirateur. وقال ليه زاد قال ليه et passe un coup dans le salon. يعني حاول دوز واحد الشطيبة على لو سالون. من بعد اشنو دار بلاسيد؟ ناض كيهرس في ديك لاسبيراتور. قال ليه ميوزو نون. جاوبو بلاسيد قال ليه tu m'as bien dit donne un coup sur l'aspirateur. donne un coup sur l'aspirateur, c'est-à-dire قال ليه انت اللي قلتي ليا دون ان كو. فاش كنقول لك ان كو بالفرنسي كنعنيو به ضربه وعنده عده معاني اخرى. يعني هو بحال فهم بحال قال ليه ضرب لاسبيراتور، وداكشي اللي دار هرس لاسبيراتور. puis Museau قال ليه tiens finis le ménage ça t'apprendra à jouer au plus malin. قال ليه كمل التنظيف ديال المنزل غادي يعلمك انك تلعب ولكن تلعب بذكاء ولا ببراعه. شنو دار عاوتاني بلاسيد؟ قال او il m'énerve. ونفس الشيء اللي داروا مع لاسبيراتور عاود داروا مع الشطاب، يعني شدها وبغى يهرسها. بون عندنا la question c'est d'expliquer à Placide à quoi sert un aspirateur et comment on l'utilise. Bon, la première des choses, l'aspirateur sert à aspirer les ordures et la poussière. كتعاون لاسبيراتور باش اننا نشطبوا ديك الغبره اللي هي لا بوسيير ولا لي زوردور، يعني دوك النفايات. comment on utilise un aspirateur? bon la première des choses اول حاجه باش اننا نستعملوا l'aspirateur c'est de mettre le prise يعني انني نبرونشي لو بريز، نبرونشي البريز d'abord. après on appuie sur le bouton de démarrage. يعني غادي نورك على لو بوطون باش كتخدم هاد l'aspirateur et puis on aspire les ordures et la poussière sur les tapis ou bien sur les fauteuils etc.